नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन् नमस्ते दिग्मचक्रिणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते नमः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। देवायक्षासुरा सिद्धा नागा गन्धर्व किन्नरा पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्या पशवश्च ये। पक्षिणस्थावराश्चैव पिपीलिकसरीसृपा भूम्यापोऽग्निर्नभो वायु शब्दस्पर्शस्तकारसः। रूपं गन्धो मनो बुद्धिः आत्मा कालस्तथा गुणा एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतत्त्वमच्युत। विद्या विद्ये भवान् सत्यम् असत्यं च विशामृत प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान्। समस्त कर्म भोक्ता च कर्मोपकरणानि च त्वमेव विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत्। मय्यन्यत्र तथा शेष भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिरैश्वर्य गुणसंसूचिका प्रभो। त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ते च यज्विन हव्यकव्यभुगेकस्त्वं पितृदेवस्वरूपदृक्। सर्वभूतेषु सर्वात्मन् या शक्तिरपरा तव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वर। यातीतगोचरा वाचां मनसां च विशेषणा ज्ञानि ज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्दे शेश्वरीं पराम्। ॐ नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तो किलस्य यः। नमस्तस्मै 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 महात्मने नामरूपं न यस्यैको योऽस्तित्वेनोपलभ्यते। यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मै परात्मने।